آپ کو لیے چلیں گے. وزیر اعظم عمران خان بھارتی صحافیوں سے اس وقت گفتگو کر رہے ہیں. تو لوزنگ ٹو انڈیا واز ناٹ این آپشن. خوف ہوتا تھا کہ ہار نہ جائیں کیونکہ اتنا پبلک کا پریشر ہوتا تھا. اور مجھے یاد ہے وہاں پاکستان ہارا, آئی تھنک دس وڈ بی 2004 سم ٹائم دین یہ سیریز تھی. اور میں نے جو سینز دیکھے کرکٹ گراؤنڈ پہ, میں نے کبھی سمجھتا نہیں تھا ایسے ہوں گے کہ لوگ انڈیا کو مبارک دے رہے ہیں, کانگریچولیٹ کر رہے ہیں, اور پھر پبلک کے اندر بھی ایک بہت چینج تھا. تو اگر میں واٹر شیڈ کہوں تو وہ تھا. اور اس کے بعد انفارچونیٹلی ممبئی ہوا اور وی جسٹ کیم بیک ٹو اسکوائر ون انفارچونیٹلی. لیکن یہ جو امن کی خواہش ہے یہ تب سے ہے, اور یہ ایک ریئلائزیشن ہے کہ اس کے علاوہ یہ جو دوسری ہماری جو کنڈیشن ہے یہ دونوں سب کانٹیننٹ کے لیے بری ہے. تو اسے پاکستان میں تو بڑا اپریشیٹ ہوا کل. اب ہندوستان کا آپ بتا سکتے ہیں. How do you see the Indian response? I haven't been following because we have today 100 days function جدھر ہم اپنی پارٹی کو بتا رہے ہیں کہ 100 دنوں میں ہم نے کیا کیا. تو اور ویسے بھی there's so much going on in Pakistan, so I don't know what the response in India has been, but جو انڈیا میں جانتا ہوں majority would really have appreciated it. A minority might feel threatened by it. I don't know. Since you said you haven't followed the Indian response, the Indian government was disappointed at your referencing of Kashmir that may have been brought to your notice. That was one question, how you react to that. And the other was if you could shed some light on how this happened. Kyunki 3 mahine pehle tak to ek bilkul sa cold freeze tha. Foreign ministers ki jo meeting honi thi New York mein wo bhi nahi hui. To ekdam se did it start with Sidhu meeting General Bajwa, or was there any spade work before? To ye dono sawal the. دیکھیں, کشمیر کی بات اگر نہ کرو تو پھر تو پرابلم کوئی ہے ہی نہیں. میں تو یہ اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہا تھا کہ ہمارا جو اور یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں ایک انڈیا میں کانکلیو پہ گیا, کوئی کانفرنس تھی, اور اس سے پہلے بھی میں گیا. منموہن سنگھ پرائم منسٹر تھے, اور مجھے یاد ہے منموہن سنگھ وہاں کہہ رہے تھے ایز پرائم منسٹر کہ یہ جو کانفلکٹ ان کشمیر از کیپنگ انڈیا بیک فرام پروگریس. میں نے اپنے خود کانوں سے سنا ہے. تو آپ کے پرائم منسٹر بھی وہی بات کر رہے تھے, میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ اگر ہم کشمیر کو ریزالو کر لیں, اور میرا یہ ایمان ہے کہ دیر از نتھنگ امپاسبل. I feel that everything is possible. If you are determined enough, you can do anything. تو میں اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہا تھا کہ اگر ہم فیصلہ کر لیں یہاں دونوں ملک کی لیڈرشپ کہ ہم نے یہ ریزالو کرنا ہے, یہ ہو جائے گا ریزالو. اس کا everything has a solution. So I was talking in that context کہ it is keeping that issue is keeping us from moving forward. اور جب بھی ہم کوشش کرتے ہیں کچھ نہ کچھ کشمیر ریلیٹڈ ہوتا ہے, اور we are back to square one. That's all. So your second point was what has happened. کچھ بھی نہیں برکا. میں تو پہلی تقریر میں نے کہا کہ آپ ایک قدم ہماری طرف آئے, ہم 2 آتے ہیں. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, بٹ آئی گاٹ سچ اے بیڈ رسپانس. کہیں انڈیا سے اتنا برا رسپانس آیا, انہوں نے میٹنگ بھی کینسل کر دی نیو یارک میں. اینڈ اٹ ریئلی سرپرائز می because why would anyone be scared of dialogue. اور یہ پری کنڈیشن ڈائلاگ پہ بھی ڈالنے کے لیے کہ یہ کرو گے تو ڈائلاگ کرے گا, یہ تو ایز اف کہ there is no intention for peace almost. اور ہم نے فیصلہ کیا کہ اچھا ہندوستان کے الیکشنز آ رہے ہیں, الیکشنز کے امپیریٹیوز ہیں, ووٹ کیچر کئی حلقوں کے اندر ہوگا, انٹیگرزم ٹو پاکستان. تو ہم پھر آرام سے آپ کی الیکشن کی انتظار کر رہے ہیں, اپریل کے بعد بات آگے چلے گی. لیکن یہ تو تب سے بات شروع ہو گئی تھی جب میری جو اوتھ ٹیکنگ تھی, تب سے ہی بات شروع ہو گئی تھی کہ ہم یہ کوریڈور کھولیں, کیونکہ بڑی سکھ کمیونٹی سے بڑی ڈیمانڈ ہے. اور no, but also other people from the Sikh community have approached us. اور وہ پاکستانیوں کو اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے آسان چیز یہ ہے کہ
पाकिस्तानियों के मुसलमान के लिए जो मदीना है और रोज़ा रसूल है वो हमारे लिए, अगर उनको मैंने एक्सप्लेन करना था कि बड़ी खुशी थी लोगों में, तो एक्सप्लेन आप ऐसे कर सकते हैं कि वो मुसलमान अगर 4 किलोमीटर दूर हो रोज़ा रसूल मदीना का और वो ना जा सके और फिर उसको मौका मिले, तो वो उस तरह का रिस्पांस था और ये बड़ा अच्छा हुआ. मैं तो वेरी हैप्पी जी. Raj Chengappa from India Today magazine. Even after the Kartarpur ceremony, the Indian government's response with regard to talks was put an end to terror and we are willing to talk, otherwise we're not. Now, one of the things this comes out of is a lack of trust between the two countries in the past, and you talked of yesterday not having a blame game. What is it as the new Prime Minister of Pakistan that you could send signals in terms of terror? If you recall, General Musharraf in 2004, you had mentioned an election was there. He made a categorical assertion that Pakistan's territory will not be used for terror by terror groups against other countries. So what is the kind of signals that you could send that could assure India, not only with the 2611 perpetrators, that they're doing things quickly, I mean, Pakistan government will facilitate quickly, as well as to ensure that, would you give a categorical assurance that Pakistan's territory will not be used to carry out terror attacks? I've said this before and I'll say it again, that it is not in Pakistan's interest to have our territory used for terrorism outside our country. हमें ब्लेम किया गया अमेरिकन्स ने कि अफ़गानिस्तान में इसलिए वो नहीं जीत सके 17 सालों में क्योंकि पाकिस्तान से 3-4 हज़ार इंसर्जेंट्स जाते हैं और वहाँ जाके टेररिज्म करते हैं, जिसकी वजह से 1.5 लाख नेटो फोर्स और कोई 3 लाख अफगान फौज नहीं जीत सकी. ये हमेशा हमें ब्लेम करते हैं. तो अब पाकिस्तान जो अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि हमारे इकोनॉमिक हालात आज तक अच्छे नहीं हैं, हम फेंसिंग कर रहे हैं बॉर्डर को. सो अगर पाकिस्तान का ये करता ये हो या उसका इंटरेस्ट होता तो बॉर्डर फेंस ना करे जिस तरह हिंदुस्तान ने बॉर्डर फेंस किया हुआ है. हम सारा अफगान बॉर्डर अब फेंस कर रहे हैं एट ए ह्यूज कॉस्ट. सो हमारा प्रॉब्लम क्या है अफगानिस्तान से? यहाँ 27 लाख अफगान रेफ्यूजीज रहते हैं अभी भी, 27 लाख, और उनकी कॉन्सेंट्रेशन है कई जगह पे. अब वहाँ मूवमेंट बैक एंड फोर्थ होती है अफगानिस्तान से. तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कोशिश भी की है कि हम किसी तरह रिपैट्रिएशन कर दें रेफ्यूजीज़ की. वो भी प्रॉब्लम्स है, जाना नहीं चाहते, फोर्स रिपैट्रिएशन कर नहीं सकते. इवेंचुअली पाकिस्तान अब ये फेंसिंग करने लगा है. मैं इंडिया को भी ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे इंटरेस्ट में नहीं है. ये इस वक्त पाकिस्तान के जो थॉट प्रोसेस है वो बदल चुका है, या माइंडसेट बदल गया है. हिंदुस्तान का माइंडसेट नहीं बदल रहा. वो ये इंसिस्ट कि जी आप टेररिज्म ख़त्म करें तो हम ये करेंगे. ये हम उनको कह रहे हैं कि स्टेट कहते हैं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इस वक्त रोकने के लिए. हमने अपने कानून बनाए हुए हैं. हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिल के एक नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर साइन किया हुआ है जो कि वाज़े करता है कि हम किसी आर्म ग्रुप को पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं करने देंगे. This is about Kashmir again. The 46 years ago, soon after the Simla agreement was signed, Indira Gandhi was asked at a press conference, what is the way forward? She had said that our official stance is that the whole of Jammu and Kashmir, including Azad Kashmir, is a part of India. However, if someone were to come up with a suggestion that let Azad Kashmir stay with Pakistan and let India keep J&K, I could give it a positive thought. Given the situation today that you are not going to let go of Azad Kashmir, India will not allow J&K to let go of its hold, and there is no third option, namely the Azad Kashmiris and J&K residents cannot have an independent state. So what is the solution? Why not recognize the existing line of control as an international border and throw it open and end it for good? Thanks.
یہ فورم نہیں ہے ڈسکس کرنے کا کہ کشمیر کی کیا سلوشن ہے. میں تو یہ نہیں کہتا کہ کوئی آسان سلوشن ہے. اگر 70 سال میں ہم سلوشن پہ نہیں پہنچے تو obviously اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں جو دونوں حکومتوں کے لیے مشکل ہے ماننی, جو دونوں ایک دوسرے کو سجیسٹ کرتے ہیں, دونوں کے لیے سوالو کرنا مشکل ہے. لیکن میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ سلوشن ہے, اور وہ سلوشن تب نکلے گی جب آپ ڈائلاگ پہ بیٹھیں گے. اور جہاں تک مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہمارے اس وقت 2 فارن منسٹر ایکس رہ چکے تھے جو پی ٹی آئی میں تھے, اور میں خود نٹور سنگھ بیٹھے ہوئے تھے, اور بی جے پی کے جو تب اس وقت کے ایکس پرائم منسٹر تھے واجپئی, وہ بیٹھے ہوئے تھے, اور میں نے ان سے میٹنگ کی دلی کے اندر, اور مجھے واضح طور پہ یاد ہے کہ وہ ریگریٹ کر رہے تھے کہ وہ اگر وہ الیکشن نہ ہارتے نٹور سنگھ اور واجپئی تو وہ کہتے ہیں ہم اتنے قریب آ گئے تھے کشمیر کی سلوشن کی. مشرف کا دور تھا, تو کوئی تو بات ہوئی ہوگی جو اتنے قریب پہنچ گئے, جو مشرف ایک ملٹری ڈکٹیٹر کو بھی ایکسیپٹیبل تھا اور ان کو بھی تھا. تو یہ فورم نہیں ہے کہ کیا ہونا چاہیے, لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر ہم یہ اپنے برے صغیر کے لوگوں کو یہ بتا دیں, اور یہ ڈریم ہے, یہ بڑی ڈریم ہے, کیونکہ اس میں تھوڑا امیجنیشن کی ضرورت ہے کہ یہ پیس کے ڈیویڈنڈس اتنے زیادہ ہیں. ہندوستان کے لیے بہت زیادہ ڈیویڈنڈس ہیں. پاکستان میں فرانس اور جرمنی کی اس لیے مثال دیتا ہوں کہ دونوں ملکوں کی سٹینڈرڈ آف لیونگ اوپر چلے گی جب ان کی ٹریڈ کھلی, تو وہ بھی یہاں بھی ہوگا. ساری دنیا کا ہے, چائنا کے جتنے نیبرز کے ساتھ ٹریڈ ہے اس کی وجہ سے سارا چائنا کا نیبرہڈ اٹھ گیا ہے. تو ٹریڈ تو یہ تو دنیا بتاتی ہے. یورپین یونین کے اندر جب سارے یہ ملک شامل ہوئے, سب کی سٹینڈرڈ آف لیونگ اوپر چلی گئی. تو ہم اتنی بڑی مارکیٹس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, ایک طرف چائنا ہے, یہ ہے سینٹرل ایشیا ہے, انڈیا ہے. یہ ایک اگر یہ ایشو ہم حل کرتے ہیں تو سارے برے صغیر کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. اور میرا پرٹیکولر انٹرسٹ یہ ہے کیونکہ میں بلیو کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کی سب سے بڑی پرائرٹی اس کے غریب لوگ ہوتے ہیں, اور ہماری پوری ڈریم ہے کہ ہم پاکستان کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں. اور ویلفیئر اسٹیٹ تب بنے گی جب کہ ویلتھ کریشن ہوگی, ہمارے پاس ایکسٹرا پیسہ ہوگا جو ہم پھر اپنے نچلے عوام پہ خرچ کریں گے. تو میرا تو یہ انٹرسٹ ہے. میں آپ کو ابھی بھی کہوں کہ ہماری کوشش یہ رہے گی, اور ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ ہم ڈائلاگ کے ذریعے اپنے مسئلے حل کریں. اور اس پہ کشمیر کا مسئلہ میری اگر ہم اوور آل اس کو بڑی پکچر دیکھ لیں تو یہ ایکچولی مسئلہ حل ہو سکتا ہے. I'm Ravinder Singh Robin. I come from Amritsar. Thank you very much for inviting us and for Corridor 2. I hope this will not only for 2019, it will be on Corridor forever. اس کے ساتھ ہی میں کوشچن پوچھوں گا کہ کشمیر میں جو کشمیری پنڈت ہیں انہوں نے بھی ڈیمانڈ کی ہے کہ وہ شاردا پیٹ نیلم جو پاکستان سائڈ کشمیر میں ہے اس طرف ہے, اس طرف روٹ کھولے. تو ول یو بی فورتھ کمنگ ٹو اوپن اپ دیٹ روٹ, اینڈ along with that جو روٹس ہم نے بہت سارے انڈیا پاکستان کے درمیان کھلے ہیں, آئی سی پی انڈیا پاکستان نے بنائی ہے واگا پہ, لیکن پاکستان کی طرف سے کوئی ایم ایف این کا ایشو ہے, اس کے علاوہ ٹرانزٹ ایشو پاکستان سے ابھی نہیں ملا ہے. سو تو روٹس کو بھی ریچ آؤٹ ٹو سینٹرل ایشیا. دس از واٹ آئی وانٹڈ ٹو آسک یو سر. جب بات چیت ہی نہیں ہوتی تو یہ چیزیں کیسے حل ہوں گی؟ آپ یہ گڈس کی بات کر رہے ہیں, واقعہ کی بات کر رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان بھارتی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان بھارتی صحافیوں سے گفتگو کر رہی ہیں. With the past diplomacy, and we saw Kargil after that. Is there any kind of, how do you get that trust, fix that trust deficit that is there? Could it also, part 2 of my question is, could it also, don't you think that something like a lot of the people who want, like Dawood Ibrahim, he's been acknowledged, India believes and they have guidance constantly of where he is. Couldn't a grand gesture be, and wouldn't that be a direct road to peace, to hand over someone who's an international wanted terrorist like Dawood Ibrahim? میں جب بھی انڈیا بھی گیا ہوں کانفرنسز کے اوپر, اور جب زیادہ تر کوئی بھی انٹرویو بھی دیتا ہوں انڈیا کی اخباروں کو, چینلز کو, ہمیشہ بات ادھر ہی آ کے پھنس جاتی ہے کہ ماضی میں یہ ہوا. میں نے کل یہی واضح کیا تھا کہ آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے
दुनिया में कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वो माजी को सिर्फ सीखने के लिए रखे. माजी में इंसान रहता नहीं है. You don't live in the past. You just learn from it. हमारे माजी ने हमें सिखाया क्या है कि इस जंग ने जब जो भी हमारी कॉन्फ्लिक्ट है उसने सिर्फ और सिर्फ एक इम्पेडिमेंट बना है इस खित्ते को आगे बढ़ने से. जो इस हम सब कॉन्टिनेंट की तारीख जानते हैं उनको पता है कि आज से 300 साल पहले ये दुनिया का सबसे अमीर इलाका था और आज दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब गुर्बत है इस सब कॉन्टिनेंट में. अब हम ट्रैप हो सकते हैं पास्ट में और हम वही चीज़ें रिपीट करते हैं क्योंकि उसमें बहुत दोनों तरफ बड़े हैं इश्यूज. ये जो पंजाब का बॉर्डर है, जो कत्लेआम इस बॉर्डर के ऊपर हुई थी 1947 में, शायद ही दुनिया में इस तरह की बुचरी हुई हो जो इस बॉर्डर पे हुई थी. और मैं बड़ा हुआ था 5 साल पाकिस्तान के बढ़ने के बाद और जितने भी लोग मेरे इर्द गिर्द थे वो जो भी उधर से आए थे उन्होंने फैमिलीज किसी की इनके रिश्तेदार कोई ना कोई उनके पास हॉरर स्टोरी थी बताने की और बड़ी देर तक नफरत थी हिंदुस्तान से. आहिस्ता आहिस्ता मैं जब पहली दफ़ा खेलने गया क्रिकेट हिंदुस्तान में तो चेंज हुआ मैं और हम आहिस्ता आहिस्ता चेंज हुए. और ये करतारपुर ये जो कल इवेंट था, ये याद रखें इस सारे बॉर्डर पे जिस तरह की ब्लडशेड हुई थी 70 साल पहले और जिस तरह का अब चेंज आ गया है, जिस तरह की लोगों की एटीट्यूड, जिस तरह की एक दूसरे को एक ब्रदरहुड सी नजर आई है, तो इसी तरह कौमें आगे बढ़ जाती हैं. अच्छे बुरे टाइम होते हैं, आप सीखते हैं, आप रियलाइज करते हैं और आप आगे बढ़ते हैं. हम बार बार वहाँ फंस जाते हैं आके कि आपने ये किया. यहाँ आपको पूरी लिस्ट में बता दूंगा जो हम सब समझते हैं कि जी हिंदुस्तान ने हमारे से जुल्म किया. उधर जाते हैं तो वो पूरी लिस्ट दे देते हैं. और इसी में मुझे पिछले 30 साल से मैं यही देखता हूँ कि हम वी ऑलवेज कम बैक टू द जीरो सम गेम. सो मेरा लास्ट पॉइंट ये है कि देखें ये वो दुनिया का हिस्सा है जो बहुत गेन कर सकता है पीस से. आपके लिए हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है, इस वक्त बड़ा जीडीपी है, ग्रोथ रेट बेहतर है, लेकिन हिंदुस्तान को बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है इस अमन से. पाकिस्तान इससे अलहदा गेन कर सकता है, लेकिन ये कभी भी वन साइडेड कोशिश नहीं चलेगी ज़्यादा देर. हम एक्सपेक्ट करते हैं कि चले इलेक्शन तक मान लिया, लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान को भी रिस्पॉन्ड करना है. और हम फिर अगर ये गवर्नमेंट के अंदर ट्रस्ट टूटता है तो फिर बात करें. मैं अब माजी का तो नहीं जवाब दे सकता कि जी माजी में ये हुआ तो मैं अब सारे माजी का जिम्मेदार हूँ, वो तो मैं नहीं कह सकता. मैं ये कहता हूँ कि हम जब एक दफ़ा एग्रीमेंट्स करेंगे फिर मेरे से बात करें कि मैं अगर किसी एग्रीमेंट से पीछे हटता हूँ. और मैं यकीन करें मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि जी मैं तो आपके साथ था लेकिन पाकिस्तानी फौज ने बात नहीं मानी. इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पॉलिटिकल लीडरशिप और गवर्नमेंट सब एक पेज पे है और हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि यहाँ हम सारों का कंसेंसस है जो मैं कह रहा हूँ. यानी ये मैं कोई जो आपसे बातें कर रहा हूँ ये एक मुल्क के अंदर कंसेंसस है इस वक्त. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब एक तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आता और फिर अखबारों में खबरें पढ़ते हैं उल्टी सीधी, पर वो प्रेशर पड़ जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पीस की प्रोस्पेक्ट्स कम होने शुरू हो जाते हैं. तो दिस इज़ मेरे तो 3 महीने हुए पावर में, तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे. हमारी कोशिश ये है कि हिंदुस्तान से भी और जितने भी अफगानिस्तान से, ये जो दो हमारे इस वक्त नेबर से हमारे हालात ठीक नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे अपने हालात ठीक करने के लिए दोनों से. 2 questions and a request. I know you said Hafiz Saeed and I will ask it again, but I won't. Somebody has already asked it. You have a lot of goodwill in India. No Pakistan Prime Minister has traveled to India as often as you, and you have a particular relationship with Mumbai. You said mindsets changed in Pakistan in 2004, around that period. Mindsets are also changed in India post 2008, which is 10 years ago. There's anger. In a sense, therefore, you need to do that grand gesture, whatever it is, whether it's a Dawood Ibrahim, whether it's Hafiz Saeed in jail,
What is that big gesture? Are you willing to take the tough gesture? Kartarpur, perhaps some would say, was the low-hanging fruit. Are you willing to take that big gesture, which would ensure that that goodwill that you have is actually then translated into trust? That's question one. Number two, sir, you in September wrote a rather angry letter to Narendra Modi ji. You said, small minds, and you seemed very angry. Tweet. Now they all tweet. Nobody writes letters. So, do you feel that in hindsight, do you still feel the same way? And finally, sir, there is a small request. No, it's a request, sir. There is a young Indian who is going to be, who has been in a Pakistani jail. He strayed into your country because he fell in love with a girl. December 16th, he's officially supposed to be released. India says that they've written 66 letters asking for consular access. His name is Hamid Ansari, sir. He's a very, I know his mother. She broke down twice in front of me last month. I request you, sir, to please look at his case as, in as humane a manner as possible, sir. So it's two questions. आप देख सकते